Sisters, yours. Ito si sobrang quality. Large size. Code ng Bongga. Bongga large. Parang brand new pa. Code ng Bongga. Bongga, Bongga. With belt slot, medium size. Code ng Panalo. Panalo. Bongga, sis Jaylay. Yours is Jaylay 100. Bongga. Location Cavite po. Tapos, 100 lang all items ng ating dresses. Next. Large XL pastel. Pastel 100. Pastel. Next. Ganda. Small med old rose. Babago ng tela. Kainis. Old rose. Sisa Bongga. Ay, hindi ka second eh. Second ka. Kasi sis Jenny Lynn, sis Nika, Joanne Weng, Suzanne. Yan. Marami pang iba. PM po kayo sa page para sa Gcash. Next, medium size, Dusty. 100 Dusty. Next. Okay. Pastel, sis Tess Antonio. Kay sis Jaylay, yung iba po yung pangalan. Old Rose, si Kajubi. Old Rose. 100. Next. Large. Royal. Large. Dusty. Sis Jenilyn Villaruel. Alin dito? Sis? Ay. For free. Code ako dito ng mancha. Mancha, for free. Next. XL double borda. Royal sis Elaine. Yours is Elaine borda. Ay, borda. Royal pala. Royal. Hindi. Si Mancha ang free. Sis Josephine, Mancha. Free lang. Next, garter sa waist. Large size. Code na lang Bewang. 100 Bewang. Next. Free na lang ito mga. Sis Josephine, Quality yung tela nito. Small. Code ng Amihan. Kunin mo na lahat ng yellow dyan, sis. Ano yan? Light yellow. Ay, hindi pa kasi may issue. Ben, palagi ako doon. Tsaka ito. Mahalo. Bewang. This Jewel. Yours, 100. Asan yung light yellow? Dito sa gilid.